جو کسی بڑے مدرسے کا فارغ ہے، بڑا عالم وہ نہیں جو کسی بہت بڑی کتابوں کے نام لیتا ہے، بڑا عالم وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کے دل کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہے تو پھر وہ اپنے وقت کا بڑا عالم ہے۔ آپ نے کوئی اور طرف سے رخ پھیر دیا، اگر بات کروں تو آئیے بتاتا ہوں، وہ اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم جس کا تذکرہ قرآن کے اندر اس شان سے آتا ہے، وہ آخرین منہم لما یلحقوا، یہ فرمایا گیا اس آیہ کریمہ کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سلمان فارسی وہاں پر موجود تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ آپ سے آ کر کے جڑ گئے، اب قرآن کہتا ہے وہ آخرین منہم لما یلحقوا، اس کے بعد آ کر بعد والے آپ سے آ کر کے جڑیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام چپ رہے، دوبارہ پوچھا گیا، حضور چپ رہے، دوبارہ پوچھا گیا، حضور علیہ السلام نے سلمان فارسی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جن لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے اس آیہ کریمہ میں وہ اس کے علاقے کے لوگ ہیں یا اس کے علاقے کا شخص ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو کروڑوں حنفیوں کا امام ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ داتا علی حجوری جیسی شخصیت جن کے مقلدین میں ہے، وہ امام اعظم نظام الدین اولیاء جن کے مقلدین میں ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے مقلدین میں غریب نواز جیسی ہستیاں ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کی شان یہ ہے آپ نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے، اس کے وقت کا اتنا بڑا عالم، لیکن جب عشاء کی نماز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اور جب سورہ زلزال کی تلاوت کی، سورہ زلزال کی تلاوت کرتے کرتے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، رب نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر، قرآن تذکرہ کر رہا ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے قیامت کی ہولناکیوں کا، قیامت کے زلزلے کا، اس دن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے جب زمین خبر دے گی انسان کے اعمال کے متعلق۔ آج انسان زمین کے خطے پہ جو کچھ کرتا ہے، انسان یہ تصور کرتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن زمین گواہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین تمہاری ماں کی مثل ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے ڈرا کرو، اس لیے کہ تم جو کچھ کرتے ہو زمین اس پر گواہ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن زمین خبر دے گی، اس وقت انسان زمین کی خبر دیتا ہوا کہے گا اس نے کیا ہو گیا ہے، لیکن اس وقت زمین خبر دے گی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی بران حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مائک ہٹا لے، بیٹھیے سر، بیٹھیے۔ آپ بیٹھ جائیں، تمہارے اسلامی بھائی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اپنے عنوان کی طرف آنے سے پہلے آپ سے جو معلومات پیش کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت اللہ علیہ مفتی اعظم برات تشریف لا چکے ہیں، حضرت کی دعائیں لیں اور میری گفتگو کو سماعت کریں۔ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ سورہ زلزال کی تلاوت کی، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔
زمین گواہی دیتی اس بات کے اعمال کی مطابق اس نے زمین کے اوپر کیا کیا تھا. امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہے تھے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ آج سب کے سب رو رہی ہے، پوری قوم رو رہی ہے. شام کے لوگ رو رہے ہیں، یمن کے لوگ رو رہے ہیں، بحرین کے لوگ رو رہے ہیں، کشمیر کے لوگ رو رہے ہیں، ہند سندھ کے لوگ رو رہے ہیں، پوری امت رو رہی ہے. اور لوگ حیران ہے کہ پوری قوم روتی کیوں ہے؟ جب تک مسلمان آخرت کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا رہا، وہ دنیا کے غم میں کبھی نہیں روتا تھا. جب سے مسلمان نے اللہ کے لیے رونا چھوڑ دیا ہے، آج دنیا اس سے خون کے آنسو رلا رہی ہے. ہم نوجوانوں کی لاشوں پہ رو رہے ہیں، ہم چلتے ہوئے گھروں پہ رو رہے ہیں، ہم ٹوٹی ہوئی آبروؤں پہ رو رہے ہیں، ہم دنیا کی تباہی پر رو رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک مسلمان اللہ کی خشیت سے روتا رہا، جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا، کبھی تمہیں کسی نے رلایا نہیں تھا. کوئی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کیا تھا جو مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتا ہو. ارے جب آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی ہمت نہ تھی تو کوئی تمہیں رلانے کی ہمت کیسے کرتا؟ لیکن بات یہ ہے، جب سے اللہ کے لیے رونا چھوڑ دیا ہے، دنیا تمہیں خون کے آنسو رلا رہی ہے. امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ روتے ہیں، روتے روتے آپ نماز مکمل کرتے ہیں، اور جب نماز مکمل ہو گئی لوگ نماز پڑھتے پڑھتے اپنے گھروں کو چلے گئے. جب لوگ چلے گئے مسجد سے باہر تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے کہتے، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. قیامت کے دن تو اس سے کیا پوچھے گا، یہ کیا جواب؟ اللہ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کو سراج الامہ سید الانبیاء نے کہا تھا، جس کو امت کا چراغ نبیوں کے امام نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس کا حال یہ ہے کبھی 700 کبھی 1000 لکھت تک ایک رات میں ادا فرماتے ہیں، ایک رات میں ایک قرآن مقدس ختم فرماتے ہیں، کبھی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرماتے ہیں. وہ امام اعظم روتے ہیں داڑھی پکڑ کر، اللہ تم سے کیا پوچھے اور میں تجھے کیا جانوں؟ بغیر خشیت ربانی کے کوئی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، کوئی اپنی آخرت کو بہتر نہیں بنا سکتا. امام اعظم روتے ہیں، آنسو ٹپ ٹپ زمین پہ گرتے ہیں، اور آپ داڑھی پکڑ کر یہ کہتے ہیں، اللہ کو نعمان سے کیا پوچھے، نعمان کے بڑھاپے پر رحم، اللہ کو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کرنا. آخرکار وقت گزرتا جاتا ہے، آنسو گرتے جاتے ہیں، مسجد بند کرنے والا خادم آتا ہے، روتے ہوئے دیکھ کر چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے اور خادم اندر آنے کے لیے، اب وہ واپس تو جا نہیں سکتا تھا. اس کے قدموں کی آہٹ کو سن کر آپ اپنے آنسو پوچھتے ہیں اور پلٹ کر کہتے ہیں، کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ خادم کہتا ہے، حضور نہیں، اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے. امام فرماتے ہیں، مسجد کھولنے کا وقت ہے، کہاں فجر ہو گئی اور آپ پوری رات روتے رہے. امام فرماتے ہیں، کیا میں رو رہا تھا وہ منظر تو نے دیکھ لیا؟ وہ منظر تو نے دیکھ لیا؟ وہ کہتا ہے، آپ روتے تھے اور کہتے تھے، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما اور اسے بخش دے، تو اس سے کیا پوچھے گا اور یہ کیا جواب دے گا؟ امام اعظم فرماتے ہیں، تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جب تک میں زمین کے اوپر حیات ہوں یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرنا، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قدرت قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ نعمان تو اکیلے میں میرے لیے روتا تھا اور بعد میں اس کی تشریح کر دیتا تھا. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے اسی لیے کہا، نفس بدکار نے دل پر بھی قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی.
अमले नेक किया भी कोई जुबान नहीं न दिया। नफ्स पहले नेकी करने नहीं देता, शैतान पहले नेकी करने नहीं देता, और अगर नेकी कर लो फिर वो छुपाने नहीं देता। और इंसान नेकी न करे इसमें ज्यादा खतरात नहीं है, नेकी न करे इसमें ज्यादा खतरात नहीं है। नेकी करके उसकी तशहीर करे, रियाकारी करे, इसमें बड़ा खतरा है। इसलिए कि मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिया को शिर्क की असगर फरमाया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बोल रहे थे, सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आपके कुर्बान होने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के हवाले से शिर्क की असगर में मुब्तला होने के हवाले से रो रहा हूँ। मुझे डर है मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क की असगर में मुब्तला हो जाएगी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कि शिर्क की असगर क्या है? आका फरमाते हैं, दिखावा करना, रियाकारी करना। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, और आका फरमाते हैं, ये रिया चूटी की चाल से भी ज्यादा बारीक कर है कि इंसान उसके अंदर मुब्तला हो जाता है। इसलिए इंसान अल्लाह के लिए तो कुछ करे, हम अल्लाह के लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि क्या करते हैं अल्लाह। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखने के बाद फिर हुजूर की बारगाह में यही अर्ज किया, काम वो नहीं तुमको जो राजी करे अल्लाह हम सबको महफूज रखे उस दिन से कि हम अपनी बात के हवाले से कुछ सोचें। मैं अपने उन्वान की तरफ आऊँ, मेरा रब फरमाता है, ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो बयान जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका इंसान अपने आप को जहन्नम की राह की तरफ ले जा रहा है। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को देखकर अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम जन्नत को देखो। मैंने जन्नत को देखा, फिर जहन्नम का मुशाहिदा किया। तो जन्नत को देखकर मैंने कहा, अल्लाह तेरी जन्नत इतनी खूबसूरत और इस कदर नेमतों से भरपूर है कि कोई भी बंदा जन्नत से अपने आप को महरूम न रखेगा, हर शख्स जन्नत में जाएगा। और जहन्नम के अंदर कोई जाना पसंद नहीं करेगा, कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। सलाम फरमाते फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया, जन्नत को लपेट दो इबादत की मुशक्कतों से, जन्नत को इबादत की मुशक्कतों से लपेटो और जहन्नम को गुलामों की लज्जतों से लपेटो। यानी जन्नत को लपेट दो इबादतों की मुशक्कत से और जहन्नम को लपेट दो गुलामों की लज्जत से। इबादत की मुशक्कत क्या? सख्त सर्दी है, फजर का वक्त है, अब उठने को दिल नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि मुशक्कत है। ठंडे पानी से वुजू कौन करे? बिस्तर गर्म छोड़कर कौन उठे? ये जन्नत लपेट दी गई है इबादत की मुशक्कत। क्या बात है। अभी इफ्तार करे हैं, मगरिब की नमाज अदा की है, अभी ईद की सीधी करने का मौका न मिला, थोड़ा कुछ खाया नहीं खाया, इशा की अजान होने लगी, 20 रकअत तरावी के लिए कौन जाए? इतनी देर तक के कौन खड़े रहेगा? इबादत की मुशक्कत से जन्नत लपेट और गुनाहों की लज्जत से जहन्नम लपेट दी गई। इंसान को गुनाह करने में बहुत लज्जत मिलती है, हालांकि वो लज्जत नहीं है, वो तबाही है। नहीं देखते, अगर हम यूट्यूब पर बैठ गए और अल्लाह न करे कोई फिल्म शुरू हो गई, कोई सीरियल शुरू हो गया, कोई बात शुरू हो गई, ऐसे वक्त कटता है, ऐसे लगता है जैसे क्या हो रहा है, टाइम पता नहीं चलता, बोरियत महसूस नहीं होती। अगर बुखार है तो उसका एहसास नहीं, दर्द सर है तो उसका एहसास नहीं, कमर में तकलीफ है उसका एहसास नहीं। इंसान उसमें डूबता 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 चला जाता है। इसी तरीके से अगर हराम जरिए से दौलत आ रही है, अल्लाह अकबर,
माल आ रहा है, उसको एहसास नहीं होता कि मैं किस तरह कमा रहा हूँ। चलो मालदार तो बन रहा हूँ, अच्छे कपड़े खरीदूंगा, अच्छे जूते खरीदूंगा, अच्छा मकान खरीदूंगा। गोया के गुनाहों की लज्जत इंसान महसूस करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मैंने देखा कि जहन्नम को गुनाहों की लज्जत से लपेट दिया गया है और जन्नत को नेकियों की मुशक्कत से लपेट दिया गया है, तो फिर मैंने कहा अब शायद कोई जन्नत में न जा सकेगा, अब जहन्नम भर दी जाएगी, इसलिए कि लोगों को नेकियों की मुशक्कत बड़ी गहरा गुजरेगी और लोग गुनाहों की लज्जत में डूब जाएंगे और आज उसी राह पर हम चल पड़ेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कोई बंदा जो है वो हलाल पर माशाअल्लाह राजी रहने के लिए तैयार नहीं। किसी की बाइक देखी, किसी का ऊंचा मकान देखा, किसी के अच्छे कपड़े देखे, आपको सोचता है मेरे पास तो जल्दी से कब आएगा, मेरे पास कब आएगा, और इंसान फिर उसके लिए तगड़ो करने लगता है। फिर वो हलाल और हराम में तमीज को खत्म कर देता है, वक्त को छोड़ देता है। एक वक्त उसके पास वो आता है, फिर वो हीले करने लगता है, फिर वो बहाने करने लगता है और हीले से वो हराम को भी अपने ऊपर हलाल करने की कोशिश करता है। फिर वो उलमा को समझाने लगता है, मौलाना ये नहीं ये है, ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं ऐसा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तूने दुनिया के राइटर की किताब पढ़ी है और आलिम ने अल्लाह की किताब पढ़ी है, उसमें और उसमें ऐसा ही फर्क है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे बहुत आला को किसी बहुत अदना पे फर्क होता है, क्योंकि वो अल्लाह की किताब पढ़कर इल्म वाला हुआ और जो दुनिया के इंसान की किताब पढ़ के इल्म वाला हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान हीलेबाजी के अंदर जो है अल्लाह अकबर हराम की तमीज को खत्म कर देता है और उसी की सूरत आज हम देख रहे हैं। कम वक्त में शॉर्टकट के तरक्की करने वाले लोग, कम वक्त में शॉर्टकट के आगे बढ़ने की तमन्ना करने वाले लोग, रातों रात करोड़पति बनने वाले लोग, इंटरनेट पर ऐसे कारोबार निकल जाए जिसके अंदर अल्लाह अकबर हराम की भरपूर आमेजिश है, लेकिन लोग उससे रुकने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पैसे नजर आ रहे हैं। ताकि आपको लोग खुल्ला सूद को आम कर रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमतों की तरफ से सूद की बाजार में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि लोग सूद की तरफ बढ़ते जाएं, हराम की तरफ बढ़ते जाएं। और याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस कौम में सूद आम हो जाता है, जिस कौम के अंदर ब्याज आम हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को कहर के अंदर मुब्तला फरमा देता है, शहर साली के अंदर, तंगदस्ती के अंदर मुब्तला फरमा देता है। हुजूर सैयद आलम मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोग जब अपनी कब्रों से उठकर मैदान महशर की तरफ जा रहे होंगे, तो उस वक्त सूदखोर जिन्होंने दुनिया में सूद खाए होंगे, हराम लुक़मा अपने पेट में डाला होगा, उनकी कैफियत ये होगी कि उनके मटके जैसे पेट और उनके पैर छोटे छोटे होंगे, उनके सर छोटे छोटे होंगे और ऐसा लगेगा जैसे उन पर किसी ने आसमानी असर कर दिया हो, उनको आसमान में छू लिया, ये आसमान घटा हुई लोग पागलों की तरह। और जाहिर सी बात है, अगर दुनिया में हलाल खा के इंसान का पेट बड़ा हो जाए, हलाल खा के किसी का पेट बड़ा हो जाए तो उसको उठने बैठने में तकलीफ होती है ना। और अगर कोई बंदा हराम खा कर क़यामत में जिसका पेट बड़ा हो, वो कैसे उठ सकेगा? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वो चलेंगे और गिरेंगे, वो चलेंगे और गिरेंगे, उनका हाल ये होगा। लोग देखकर कहेंगे ये कौन लोग हैं? तो इरशाद होगा ये सूदखोर लोग। अल्लाह अकबर। आज हमने सिर्फ दुनिया को अपने लिए सब कुछ समझ लिया है। घर की औरतें थोड़े थोड़े पैसे शोहर के उससे जमा करती है और अब उस पैसे को बढ़ाना चाहती है तो करे क्या? 500 रुपये उसको 1000 करना है तो करे क्या? पड़ोसन आई, बहन जरा मुझे 50 रुपये कर्ज देगा। अच्छा ठीक है दे तो दूंगी, लेकिन उसको तो सांस देगी कि नहीं देगी? और इस तरीके से अब औरतें भी सूदी कारोबार के अंदर मुब्तला हो रही। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बहन दौलत की मोहब्बत में इतनी डूब गई थी। कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता
تاکہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، مال کی محبت میں، سود میں مبتلا ہونے والے اور حرام میں مبتلا ہونے والے ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مال جمع کر کے رکھو گے حرام طریقے سے، آخر کیا اس کو قبر میں بھی لے کر جاؤ گے؟ کون لے گیا اپنے مال کو قبر میں جو ہم لے کر جائیں؟ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے، دھوکہ دے کر کاروبار کرنے والے، لوگوں کا لے کر کے ڈبا دینے والے لوگ یہ سوچتے مولانا حالات کے ذریعے کون ترقی کرتا ہے جو ہم ترقی کریں گے؟ نادان، اگر تیری سوچ یہ ہے، یہ سوچ کسی مومن کی نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگوں کو، سرکار رسول اعظم دستگیر اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر ہیں، اس دور میں جو پلیروں کا دور نہ تھا، جو شیروں کا دور نہ تھا، غوث پاک کا تجارتی معاملہ کئی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے حرام مال کبھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کی یہ سوچ کیا بن گئی کہ حلال وجہ سے آدمی ترقی نہیں کر سکتا؟ جنہوں نے ترقیاں کی تھی، کیا معاذ اللہ پاکستان نے حرام کے ذریعے سے ترقی کی؟ حضرت عثمان غنی کی تجارت دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کی تجارت دیکھیں، یہ بھی تو تاجر لوگ تھے۔ اور سنو، اگر حلال ذریعے سے تجارت کرو گے تو میرے آقا فرماتے ہیں سچا تاجر انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مذہب کی تعلیم صرف تسبیح کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تسبیح پڑھو، اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھو۔ آج کل تو یہ بھی فکر عام ہو رہی کہ مولانا نماز پڑھو سب معاف ہو جائے گا۔ ارے پہلے نماز بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں پیٹ میں حرام رکھنا ہے، اللہ نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی فکر کو چینج کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی آل اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایسا کام مت کرو جس کام کے کرنے کی بنیاد پر تم جہنم کی راہ چلو۔ اپنی اولاد کو ایسا کام مت کرنے دو جس کام کے کرنے کی بنیاد پر وہ جہنم کی طرف جائے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ کتنے مسلمان ہیں جو دھڑکنے سے یہ بات کہتے نظر آتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم نماز پڑھیں، وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ حالانکہ ان سے پوچھو، ایک بزرگ ایک دکان میں تشریف لے گئے تو اس دکاندار سے انہوں نے پوچھا لیکن نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا بابا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کی۔ اس کی کپڑے کی دکان تھی، اس بزرگ نے کپڑوں کے تھان کو سونگنا شروع کیا۔ اس نے کہا کیا کر رہے آپ؟ آپ فرماتے ہیں لیکن تو یہ کہتا ہے کہ تجھے ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، تو تو بیت الخلا اور پیشاب کو دکان کے اندر ہی کرتا ہوگا، اس لیے میں کپڑوں کے تھان سن رہا ہوں۔ اس نے کہا سر کیسی بات کرتے ہیں؟ جب مجھے استنجا کی حاجت ہوتی ہے میں باہر جاتا ہوں، بیت الخلا کی حاجت ہوتی ہے باہر جاتا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا کتنے افسوس کی بات ہے، تو اپنے پیٹ کی گندگی کو دور کرنے کے لیے ٹائم تو نکال لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ انسان کی فکر دیکھیں، آج جہاں جاؤ لوگ کہتے ہیں حالات کے حاضرات پہ تکلیف دیجیے، مسلمانوں کی تباہی پہ تکلیف دیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ قوم کی تباہی اور پھر قوم مسلم کی تباہی جس قوم کا خدا رب العالمین سبحان اللہ، جس قوم کا نبی مصطفیٰ جانے رحمت ہو، آج وہ قوم تباہی کے دہانے پر کی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ہمارے نبی سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ارے جن کی طاقت کا ہاتھ یہ ہے اشارہ کر دے تو چار ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارے میں چار ٹکڑے ہو، نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے۔ ارے جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہو اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کی انگلی کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں جس کو مارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت میں لاکھوں
ये निशाना है, हुजूर की ताकत और कुव्वत का आलम ये है। ऐसे नबी का उम्मती परेशान क्यों है, मुसीबत ज़दा क्यों है? और फिर उस रब का बंदा जो रब्बुल आलमीन है, जो रज़ाक़ मुतलक है, घर घर की कहानी है। मुसीबत रोजी में कमी, मुसीबत रोजी में कमी। क्या समझते हो अल्लाह तबारक व तआला की कोई चीज की कमी है? माज़अल्लाह फिर क्यों तंगदस्त हो? इसलिए कि कुदरत ने कुछ कानून बनाया है, कुदरत के कुछ कवानीन है। हज़रत शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस नक़ल करते हैं कि जब अज़ान होती है तो पूरे जमीन की सारी दौलत समेट कर मस्जिदों के अंदर लाई जाती है। मस्जिद में आते हैं, अल्लाह उन्हें रोजी भी देता है और रोजी में बरकत भी देता है। और जो मस्जिद के अंदर नहीं आते, अल्लाह उन्हें रोजी तो देता है मगर बरकत। हम बरकत कहाँ हासिल करना चाहते हैं? तावीज़ तो बरकत नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, हमने तावीज़ के मकसद को समझा ही? हम लोग सुन्नी लोग अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ को मानते हैं, लेकिन तावीज़ के मकसद को नहीं समझा। तावीज़ कहाँ काम आता है? देखिए, एक बहुत आसान सी बात। एक किसी भाई ने चाय बनाते वक्त चाय के अंदर शक्कर डाल दी। सबने तारीफ की, क्या चाय बनाई जा? अब वो बंदे ने सोचा शक्कर जिस चीज में डाली जाए उसकी लज्जत बढ़ जाती है। फिर वो दोपहर को सालन बनाने के लिए बैठा, उसमें भी शक्कर डाली। तो बताओ, चाय का मजा तो शक्कर से बढ़ गया था, लेकिन सालन के अंदर अगर शक्कर पड़ेगी तो मजा बढ़ेगा कि खराब हो जाएगा? क्या खराब हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि शक्कर का इस्तेमाल जहाँ हो सकता है वही करना मुफीद होगा। उसके सिवा नहीं करोगे तो फिर फायदे की बजाय नुकसान होगा। शक्कर तो है वही, इस्तेमाल आपने गलत जगह किया। इसी तरह तावीज़ का इस्तेमाल भी एक जगह किया जाता है। कहाँ? बीमारी है, तावीज़ का इस्तेमाल। किसी ने सहर कर दिया, तावीज़ का इस्तेमाल। नजर लग गई, तावीज़ का इस्तेमाल। जिस कौम पर अल्लाह ने बतौर अज़ाब तंगदस्ती मुब्तला, तंगदस्ती में जिस कौम को अल्लाह ने बतौर अज़ाब मुब्तला किया हो, अब किसी का भी तावीज़ उसको तंगदस्ती से निजात नहीं दिला सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के अज़ाब से निजात तावीज़ से नहीं हो सकती, इस्तिग़फ़ार से होगी, अपने गुनाहों से तौबा की बुनियाद पे होगी, रब की बारगाह में रुजू करने की बुनियाद पे होगी, अल्लाह की बारगाह में पलटने की बुनियाद पे होगी। इसीलिए तो हज़रत बैठे हुए हैं और आपने मुशाहिदा किया होगा जरूर, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, बुजुर्गों की आदत की बारगाह में जब कोई तावीज़ लेने के लिए आता था, तावीज़ लेते हुए इरशाद फरमाते थे, नमाज पढ़ेगा तो फायदा होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज क्या हो गया? अल्लाह अकबर, मुसलमानों की फिक्र तब्दील हो गई। वक्त नहीं नमाज के लिए, तंगदस्ती का रोना रोई जा रहे, मुसीबतों का रोना रोई जा रहे। अच्छा, आगे की जबान में पता नहीं मुझे किसी ने क्या कर दिया, कारोबार नहीं चलता, पता नहीं क्या किसी ने कर दिया, बेटी को रिश्ते नहीं आते। यार सब यही हो रहा है, कोई करता ही जा रहा है। अभी लोगों को इतनी फुर्सत कैसे है? तो कहता हूँ कि आज जब लोगों को अपने लिए टाइम नहीं, किसी के लिए कोई क्या टाइम निकालेगा? चले ठीक है, 5-1% लोगों को किसी ने कुछ किया भी होगा, वो जाने, उनका काम जाने। हर बंदा कहता है किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। कल नकली बेटी को रिश्ते नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मैं कहता हूँ कि कुदरत ने माज़अल्लाह सारा निज़ाम बाबाओं के हाथ में दे दिया, ये जो चाहे चले। अल्लाहु अकबर, मेरे रब की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चल सकती। मुसलमानों, हमें किसी ने कुछ किया हो या न किया हो, हमने अपने आप को कुछ कर दिया है। रब से हमने रिश्ता कमजोर कर दिया, रसूल से रिश्ता कमजोर कर दिया। और खुदा की कसम, अगर किसी ने कुछ किया भी हो तो कुरान मुकद्दस की 2 सूरतें हमारे पास ऐसी मौजूद है, बड़े से बड़े जादू के लिए सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के अपने आप में काम कर लो, अल्लाह हर जादू का इलाज उसके अंदर फरमा देगा। हमारे पास इतनी बड़ी किताब मौजूद है, इतनी अजीब किताब मौजूद है। खुदा की इज्जत
की कसम, जिस रसूल की निगाहें उठने से किबला बदल जाता है, उस रसूल की निगाहें अगर हमारी तरफ उठ जाए, हमारे पूरे हालात दुरुस्त न हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहें इनायत के लाखों सलाम, वो निगाहें इनायत को अपनी तरफ मुतवज्जे तो करो, लेकिन अल्लाह अकबर, जो रात को दिन अपने नबी का दिल दुखाते हो, जो रात को दिन अपने नबी को असलियत पहुंचाते हो, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह और उसके रसूल को असलियत पहुंचाते हैं, अल्लाह उनको दोनों जहान में अपनी रहमत से महरूम फरमा देता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सुबह उठते हैं तो गुनाह करते हैं, दोपहर को गुनाह करते हैं, शाम को गुनाह करते हैं। मुसलमानों की रातें गुनाहों के अड्डों पे बसर होती है। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया की दूसरी कौमें सिर्फ संडे के दिन फिल्म देखने के लिए जाती है, और 6 दिन बल्कि पूरा हफ्ता अगर कसरत से किसी कौम के लोग सिनेमा घरों में नजर आएंगे तो वो कौम है मुस्लिम। कौन कहता है मुसलमानों के पास दौलत नहीं? मायूसी की बातें छोड़ो। एक बार बहुत बड़े मुफक्किर थे, लेकिन कभी कभी किसी मुफक्किर के कदम भी फिसल सकते हैं। वो कहने लगे, तेरी रहमत है अल्लाह के कशानों को बेचारे मुसलमानों पे हमें बाल की फिक्र से मुत्तफिक नहीं, इसलिए कि हमारा ईमान है। कोई कम दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को नहीं, बहुत दौलत है, लेकिन जिस समय तो मुसलमानों को अपनी दौलत का इस्तेमाल करना चाहिए था, हमने बाहर नहीं किया। आइए एक तस्वीर करते हैं, हम अपनी दौलत को खर्च करते हैं। बहुत सारे मुसलमानों को शर्म आती है ये बात कहने और सुनने में कि दुनिया भर में जितनी लड़कियां मुसलमानों की लौटों में दिख रही है वो किसी की नहीं दिख रही। ये गलत नहीं है, ये सच्चा तस्वीर है। माफ करना बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन बुर्का पहनकर तुम्हारी बहन बेटियां सिग्नलों पे ठीक मानती, आप कहेंगे मेरी बहन नहीं मानती, मैं कहता हूँ ये तेरी अच्छी फिक्र है, इसलिए कि जो भी मुसलमान है वो बहरहाल तेरी बहन है, मान या न मान। और अगर एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए दर्द नहीं है तो उसको अपने ईमान का एहतिसाब भी करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम नफे करने में अल्लाह ने दर्द दिल के लिए इंसान को पैदा किया। बात चलिए मुसलमानों की दौलत, 40 से ज्यादा मुसलमानों में, 22 से ज्यादा मुसलमानों में, 21 से ज्यादा मुसलमानों में, यही तो है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ 24 से ज्यादा मुसलमानों के अंदर हंसने की बात नहीं है, हंसने के लिए भी शुक्र करो और क्या करो कि तुमने कहा मुस्कुराना है, कहा हंसने के लिए दुख की बात है। इसलिए कि जो कौम मस्जिद से चप्पल चुरा कर लेता है, मस्जिद में काफी तो नहीं आते ना, मस्जिद में काफी तो नहीं आते ना। जिस कौम की इबादत खानों से चप्पल चोरी चुराने वाला कौन है? बड़ी माजरत के साथ हमारे हालात कि हम तो मस्जिद की टोपी एक हफ्ते में एक बार जाते हैं और उसको सर चलने के लोग इस हफ्ते रखते हैं और फिर वही पहनकर निकल जाते हैं। चंद कदम चलते याद आते हैं कि छोड़ यार अभी वापस पहुंच जाए। ये कौन का हाल है? कौन का ये कौन का रोना भी है। वो 5,000 रुपए का जूता किसी का भी नकल में खरीद तो सकता है, लेकिन वो 5 रुपए की टोपी नहीं खरीद सकता। यानी दीन से बेजारी का मुआमला बदला हाल की है, हालत की है। अब आप मुझे बताएं कि हमारा ये हाल है और हमारी दौलत का हो क्या है। सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाली कौम मुसलमानों में है। एक गुटखा अगर 10 रुपए का एक मुसलमान खाता है और 10 रुपये वो दिन में खाता है, 100 रुपए एक मुसलमान गुटखे पे सिर्फ खर्च करता है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा एक दरमियानी तबके का, बल्कि गरीब भी 100 रुपए का गुटखा खा ले और फिर वो कहे कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अगर तो ये फूकता जो फिरता रहता है गुटखा खाकर, अगर ये पैसा तो अपने बेटे की तालीम पे खर्च करे तो बता तू यही कौन तरक्की न करे। एक
मंगनी पर मुसलमान 5-5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। आपके यहाँ क्या माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस तरफ जाते जाए मुंबई के करीब गुजरात के इलाकों में एक मंगनी के 5-5 लाख रुपए खर्च हुए। मंगनी क्या हैसियत है इस्लाम के अंदर? इतनी ना कि जिसके साथ रिश्ता तय हुआ वो रिश्ते का ऐलान कर दिया जाए कि अब दोबारा कोई वहां पर रिश्ता न ले जाए। बस इतनी हैसियत उसमें इतनी सारी रस्में तुमने खराब की। अब कोई बोलने के लिए जाता है तो मेरी कौम को बुरा लगता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, फिर उसके बाद शादियों के अंदर जहेज के नाम पर वो तूफान है, वो तूफान है, अजीब मामला है। और फिर हमने जहेज लेने देने को पता नहीं किस तरीके से सुन्नती करार दिया। आप मुझे बताएं कौन कहाँ जाए? इस्लाम में कोई जहेज का तस्वुर तो न था। अगर आप, मैं कहता हूं ये जो शाहनामा है ना, शाहनामा के शायर से पहले आप इस्लाम में जहेज का कोई तस्वुर पेश नहीं कर सकते। उसकी शायरी थी, उसने पेश किया कि सैयदा फातिमा को जहेज दिया गया। हालांकि अगर आप उसको बारीक तरीके से देखें तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुहताज हमारे जो उलमा है खुद हुजूर सैयदी आला अहमद को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कोई जहेज नहीं दिया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बर्तन जो चीजें दी थी वो अपने चचादार भाई मौला अली को दिला कर दी थी। इसलिए कि अली मुर्तजा हुजूर के घर में बचपन से परवरिश पा रहे थे, हुजूर के घर में बचपन से परवरिश पा रहे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मकान भी दिया और उनको बर्तन भी जिसका तस्वीरा मिलता है वो भी दिए। मुमकिन इसकी वजह से कोई इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि जहेज देना सुन्नत है तो जब 5 देना सुन्नत है तो भी 50 के लिए रास क्यों है और 500 के लिए रास क्यों है? और ये बात हुजूर की शान से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है कि हुजूर की 4 बेटियां हो और हुजूर एक ही को जहेज दे और भी को महरूम कर दे। क्यों? इसलिए कि राशियों में हमने फर्क तो यही है कि वो हुजूर की एक ही बेटी मानते हैं और हम 4 बेटी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अदालत ये है कि एक औरत अम्मा आयशा की बारगाह में आई और आने के बाद जो है अम्मा आयशा से उसने कुछ मांगा। अम्मा आयशा ने उसके खजूर दी, उसने 2 टुकड़े करके दोनों बेटियों को दे दिया और वो चली गई। तो ये तस्करा हुजूर अलैहिस्सलाम से उन्होंने किया, या रसूल अल्लाह मैंने उसको खजूर दी, उसने खजूर के बराबर टुकड़े किए और टुकड़े करके दोनों बेटियों को दे दिया। मेरे आका फरमाते हैं उसने सही किया। अगर वो खजूर के बराबर टुकड़े नहीं करती और कम ज्यादा करती तो इस तकसीम के कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसको जवाब देना पड़ता। आप मुझे बताएं, जब खजूर की कमी बेशी में वो भी उसकी खुद की नहीं थी, अम्मा आयशा ने उसको दी थी, उसमें कमी ज्यादा करे तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़े। हुजूर की शान अदालत ये है। अब ये कैसे हो सकता है कि हुजूर 3 बेटियों को, ज़ैनब को, रुकैया को, इब्ने कुलसूम को जहेज न दे और सिर्फ सैयदा फातिमा को अकेली को जहेज इनायत फरमाए, जबकि ज़ैनब, रुकैया, इब्ने कुलसूम इन तीनों की शादी करते वक्त हज़रत खदीजा की कुबरा हयात थी ज़ाहिरी जिंदगी में, और उस वक्त उनके घर में दौलत का अंबार लगा हुआ था। जब उस वक्त हुजूर ने उनको जहेज नहीं दिया तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज कैसे दिया? जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बज़ाहिर उतनी दौलत न थी जितनी दौलत सैयदा खदीजा के पास मौजूद थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम मुशरिकीन से रस्में लेते हैं और उसमें गिलाबाजी करने लगते हैं। खुदा के लिए हुजूर खर्चे कंट्रोल करो। अगर हम अपनी शादियों में ही कंट्रोल कर ले तो हम हजारों रुपए बचा सकते हैं। देखिए कितनी रस्में निकल गई, ये रस्म, वो रस्म, वो रस्म, वो रस्म। अल्लाह अकबर, इस्लाम का कानून तो ये था। अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए। हमने माशाअल्लाह निकाह को इतना मुश्किल कर दिया। अभी तारीख बदलेंगे, अभी ये होगा, अभी वो होगा, अभी वो होगा, ये रस्म होगी, वो रस्म होगी, वो रस्म होगी, वो रस्म होगी, और उसको इतना तकलीफ करते हैं कि अल्लाह बेटियां सब कुछ गवा दे, बेटियां सब कुछ गवा दे, बेटे सब कुछ गवा दे, ये कैफियत होती है। उसके बाद शादियों के लिए सोचा जाता है। जबकि मेरे आका फरमाते हैं 3 चीजों में ताकीद न करो। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ने में ताकीद मत करो। जनाजा तैयार हो, तदफीन में ताकीद मत करो।
اور بیٹا بیٹی جوان ہو جائے ان کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ اگر ہم نے حضور کے فرمان کے عمل کیا، بلکہ امام اہل سنت کی فتاوی شریف میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا بیٹی جوان ہو جائے اور ماں باپ شادی میں تاخیر کریں، پھر وہ زنا میں مبتلا ہو جائے تو اس کا وبال اس کے والدین پر بھی سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میری بیٹی تو یہ بڑی کام ہے، میرا بیٹا بڑا کام ہوا ہے، اور ہم شادی کو تیز دیتے ہیں، اور پھر چلو بڑے بھی ہو جائے تو ابھی تیار ہے، اس لیے کہ خاندان میں ناک نہ کٹ جائے گی اگر اپنے بھائی کھانا نہ بنائے گی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ہم لوگوں کا سوچتے ہیں اپنا کیوں نہیں سوچتے۔ قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، اے ایمان والوں اپنی فکر کرو، میرے بھائی ہماری خبر میں کوئی نہیں آئے گا، قیامت کے دن ہماری طرف سے جواب دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اپنی فکر کرو، ہمیں رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ اور سنو اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے ایک سوال پوچھے، ہم ایک سوال کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے کہ جائے کہ ساری زندگی کا حساب آپ کیسے دیں؟ صحابہ اسی فکر کے اندر روتے تھے، اسی فکر میں جن کو حضور نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی تھی وہ روتے تھے۔ کیا آپ نے مشہور زمانہ وہ واقعہ صدیق اکبر کا نہیں سنا؟ صدیق اکبر چڑیا کو دیکھ کر کہتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، یہ کہہ کے رونے لگے۔ صدیق اکبر سے کسی نے کہا ابو بکر چڑیا کو خوش نصیب کہہ کے روتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ چڑیا سے حساب نہیں لے گا تھا، اور ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں اللہ پوچھتا ہے۔ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن ابو بکر کو میری طرف سے اللہ سے عطا فرمایا۔ وہ صدیق اکبر جس کو اللہ نے رضوان عطا کا مرتبہ عطا فرمایا، وہ صدیق اکبر جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، وہ صدیق اکبر جس کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے۔ وہ صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں حساب دہی کے تصور سے ہو رہے، اور ہم اللہ شراب کے اڈے کو ہم آباد کریں، گناہ کے اڈے کو ہم آباد کریں، رات کے وقت ہم نکڑوں پر بیٹھ کر غیبت ہم کریں، رات کے وقت فلموں کی اسٹوری ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، بلکہ گناہ کر کے ہم اپنے دوستوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں کو ڈارا اپنے حال پہ رحم کرو، اپنی زندگی کو بدلو، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کچھ اچھے کام کر لو۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کر لو، اگر کسی کو دیکھ کر کسی مومن کو دیکھ کے مسکرا کر اچھا عمل کر سکتے ہو تو کر لو، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر اگر نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، اگر چڑیا کوے کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، جو نیکی کر سکتے ہو کر لو، کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو اور چھوٹا سمجھ کے مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگتی، ٹھوکر چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے۔ اگر تم نے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا، نہیں وہی چھوٹا گناہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنے اعمال کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں کیا مزید تک کچھ شائع کروں، ہم تو ان کی دعا لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت کا قیام کے خلاص فرمائے، اپنی عمر میں ہمارے علماء کو اپنی عمر عطا فرمائے، اور جو کسی کی باتیں میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائی کی خواہش ہے کہ تھوڑا سا بول دیا جائے، ایک بات اور سن لیں اپنی گفتگو کو تمام کرتے۔ اگر آج احساس ہو گیا ہے، اگر آج احساس ہو گیا ہے تو اللہ نے موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، سچی توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں۔ اگر مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، رجوع اللہ قرآن کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف،
लौट बदला। एक बात आपसे समझिए फरमाइए, आज भागा हुआ बच्चा जब अपने अस्त्र की तरफ लौटता है तो वो बेइज्जत हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा माँ बाप को डर के घर से भागा, जब वो घर लौटेगा ना तो उसकी इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि वो भाग के फिर वापस आएगा। मोहल्ले से कोई लोगों का बाइकाट करके भागा, लड़ झगड़ के भागा, फिर वो मोहल्ले में वापस आएगा, लोग उससे सेवा नहीं करेंगे, लोग उसको जलील करेंगे। इसी तरह वतन से कोई भागा, फिर वो वापस आएगा तो मुल्क के लोग उसको अच्छा नहीं कहेंगे। हर तरफ से भागा हुआ इंसान जब लौट कर जाता है तो जलील होता है। लेकिन मेरे अल्लाह के यहाँ कानून है, कितना करीब है वो, उसका बंदा गुनाह करके उससे दूर भागता है, और वो जब तौबा करके पलट आता है तो कुदरत उसको जलील नहीं करती, बल्कि उसको इज्जत का तमना देते हुए कहती है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक तौबा करने वाले अल्लाह को महबूब है। तौबा करने वालों को अल्लाह महबूब बना लेता है। हर पलटने वाला जलील होता है, खुदा की बारगाह में पलटने वाला अल्लाह का महबूब बना दिया। आओ अल्लाह की तरफ पलटो, बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे कदमों में सरखमीदा होंगी, बड़ी बड़ी कुव्वतें तुम्हारे कदमों में झुकेगी। कल मुसलमान नंगा था, भूखा था, उसके बदन पर तन भर कपड़े न थे, उसके पेट में पेट भर लुकमा न था, रात की रोटी के लिए वो तड़पता था, तरसता था, लेकिन वक्त की बड़ी बड़ी ताकती कुव्वतें मुसलमानों के कदमों के अंदर सरखमीदा थी। वजह क्या थी? क्योंकि कुदरत से उसका जिस्म महफूज था, उसके बदन पे कपड़ा मुकम्मल हो जाता हो। जब वो रात को लौटता तो बिस्तर की फिक्र करने से पहले वो मुसल्ले पे खड़े होकर अपने रब की बारगाह में आंसुओं की नजर पेश करता, अपने रब को मनाता। याद रखना, जो आंखें गुनाह करते करते भीग जाए उन आंखों से नूर खत्म हो जाता है। लोग आज मिसाल देते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर और मुफक्किर कहते हैं मुसलमानों की आंखों में कभी आंख नहीं जा सकता था। जब अल्लाह के खौफ से रोते थे तो उन आंखों में कुदरत की इतनी चमक पैदा करती थी कि कोई उस आंख में आंख नहीं डाल सकता। लेकिन आज इन आंखों को लोगों ने शर्म से इसलिए झुका दिया है कि अब आंखें अल्लाह के लिए नहीं होती, बल्कि अब आंखें गुनाह करते थे। हम मनाजिर वो देखकर बोलते हैं ना, जज्बाती मनाजिर, तीनों जुलाई की जुलाई फिल्म हो रही है, मेरा जवान हो रहा है, अल्लाह के लिए रोना नसीब नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कदरें अल्लाह को इतने पसंद है, एक तो अल्लाह के खौफ से जो मोमिन की आंख से आंसू निकलता है वो, और दूसरा शहीद के जिस्म से जो खून का कतरा निकलता है वो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के जिस्म से निकलने वाले कतरे पर मोमिन आंख से निकलने वाला आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं उसको मुकद्दम, उसको पहले अल्लाह अकबर, इतना अजीज है, इतना अहम है। और मेरे आका फरमाते मक्खी के सर के बराबर अगर किसी आंख से अल्लाह के खौफ और खशियत की वजह से आंसू निकल जाए, अल्लाह उस चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम करना है। क्यों हम नहीं पलटते अल्लाह की? और अल्लाह के बिना करीम सबको बनाना बड़ा मुश्किल है, रब को बनाना बहुत आसान है। सिर्फ दो कतरे शर्मिंदगी की इल्तिजामत के उसकी बारगाह में पेश कर दिए जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफ़िआल के, उस शर्मिंदगी के कतरे जब अल्लाह की बारगाह में पेश करके जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाता है, सारे जराए को वो मिटा देता है। बल्कि मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया, हदीस से पाक में आता है, सरकार फरमाते हैं अगर कोई बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लेता है तो जितने दिन उसके गुनाहों में गुजारा हर दिन के बदले अल्लाह उतने साल की इबादत उसके नामे आमाल में दर्ज फरमाता है। अगर 100 दिन उसके गुनाह किए थे, अब वो तौबा करके तो 100 साल की नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई जवान बंदा
अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों पर मुबाहात फरमाता है। ऐ फरिश्तों, देखा मेरे जवान बंदे ने तौबा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैं इसको कयामत के दिन अर्श का साया अता फरमाऊंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आओ अल्लाह ने वक्त दिया, जवानी दी, टाइम दिया, लौटो पलटो, अल्लाह की तरफ तौबा कर लो। और अगर ऐसा नहीं किया तो हुजूर का ये फरमान सुन लो। सरकार फरमाते हैं अगर किसी की उम्र 40 साल से तजावुज कर जाए, यानी 40 साल के ऊपर हो जाए, तो आका फरमाते हैं अगर उसके नामे अमाल में न तौबा है न नेकी, उम्र 40 साल से ओवर होगी, ऊपर होगी, अब न नेकी है नामे अमाल में न तौबा है, आका फरमाते हैं ऐसा शख्स अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर दे। अल्लाह अल्लाह। या तौबा करो या जहन्नम के लिए अपने आप को तैयार कर लो। लोग कहते हैं तौबा का दरवाजा तो मौलाना खुला है ना, जब तक मशरिक से, जब तक मगरिब से सूरज नहीं निकलेगा उस वक्त तक तौबा का दरवाजा बंद नहीं होगा। कहते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अपने लिए तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला है जब तक के मौत नहीं आ जाती। वो मगरिब से जब सूरज निकलेगा बेशक निकलेगा, लेकिन उस वक्त तक हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम जिस दिन मर जाएंगे तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसीलिए मसरूफ बुजुर्ग थे, मसरूफ बुजुर्ग मरने के बाद तौबा का मौका हाथ नहीं आता। एक मसरूफ बुजुर्ग थे, वो बस्ती में ऐलान करते थे लोगों अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है, तौबा कर लो। जब उस बुजुर्ग को कब्रिस्तान में देखा गया तो रो रहे थे और कहते थे अल्लाह इनसे सुलह करने कब्र वालों से, उससे सुलह करने के लिए तैयार है। किसी ने कहा बाबा बस्ती में कुछ और कहते हैं, कब्रिस्तान में कुछ और कहते हैं। और मैं हाँ बेटी, बात इतनी है कि जब तक बंदा जिंदा होता है कुदरत कैसी तौबा कर ले, माफ कर देता। अगर आसमानों तक तेरे गुनाह की खपियां पहुंच गई तो भी तौबा कर ले, तुझे माफ कर। समुद्र की झाग के बराबर गुनाह किए तो भी तौबा कर ले, माफ कर देगा। बंदा जिंदा होता है कुदरत माफ करने के लिए तैयार होती है, बंदा तौबा नहीं करता। और मर के जब अज़ाब में गिरफ्तार होता है तब वो तौबा तौबा कहता है, लेकिन उस वक्त कुदरत की तौबा कबूल नहीं करती, क्योंकि तौबा का वक्त खत्म हो गया, तौबा का वक्त चला गया। फिर और भी डूबते डूबते कहा मैं मूसा और हारून के रब ईमान लाया, लेकिन तौबा का वक्त चला गया था। अल्लामा इब्न जौज़ी ने कहा एक शख्स का इंतकाल करना मर रहा था, हजरत मालिक इब्न दीनार का वो दोस्त था, उससे मिलने के लिए, जब मिलने के लिए तो आप फरमाते हैं कि उसके सीने से गरम गरम सांस निकल गई, उसके सीने से गरम गरम सांस निकल गई कि आपने उसके सराहने बैठ गए और बैठने के बाद देखा कि वो रो रहा है। क्या हुआ? बहुत पाप किए, बहुत गुनाह किए, बहुत बुराइयां की, अब मौत सामने है। मालिक इब्न दीनार कहते हैं कि मैंने कहा तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। उसने कहा मैं तौबा करता हूँ। मालिक इब्न दीनार कहते हैं उसके घर के कोने से आवाज आई जिसको सबने सुना, ऐ बंदे अब बस नहीं कर, जब भी तूने तौबा की तू अपनी तौबा पे कायम न रहा और तू मेरे साथ वफा करता। ये आवाज सबने सुनी और उसकी हालत में उसका इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने से भी हदीस पाक में बंदा तौबा करे फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे फिर गुनाह करे, बार बार तौबा करे, बार बार गुनाह करे, तो वो ऐसा है जैसे वो अल्लाह के साथ माज़अल्लाह मज़ाक करता है। तो तौबा करो तो तौबा पर कायम रहो, और जिंदगी का चिराग कब गुल होगा ये किसी को नहीं पता। अपनी जवानी से कभी धोखा मत खाना, इसलिए कि बड़े बड़े करियर जवान देखते देखते दुनिया से चले गए। ये ना समझना कि जब बूढ़े होंगे दाढ़ियां सफेद होगी, जब चेहरे पे झुर्रियां पड़ेगी, जब हाथ तक कमाएंगे उस वक्त अल्लाह की बारगाह में पलटेंगे। अभी पलट जाओ, वरना हो सकता है कि पलटने का मौका न मिले, और अगर पलटने का मौका नहीं मिलेगा तो याद रखना फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के इम्तिहान में 1000 बार नाकाम होंगे, फिर मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं। कुदरत के इम्तिहान में एक बार नाकाम होंगे, फिर दोबारा कामयाबी का मौका हाथ नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने आप को बदलना होगा।
ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ آخرت کے لیے تیار رکھنا ہوگا. اپنا اٹھنے والا قدم اٹھانے سے پہلے سوچو اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. اللہ ہم سب کی حال کی اصلاح فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. رب کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو معاف فرمائے. سنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں نصیب فرمائے. جس کے آج کی محفل کے نکال آنے والوں کو بلانے والوں کو محفل سجانے والوں کو محفل میں شرکت کرنے والوں کو اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے. اعلان ایک سماعت فرمانے کہ 28 فروری کو اچل پور کی سرزمین پہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے جس میں عقائد و مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ القاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا خصوصی خطاب کے لیے تشریف لائے. آپ وقت کو نکال کر ضرور تشریف لے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ 1 اور 2 مارچ کو سنی دعوت اسلامی کا دن شان روح پرورش اجتماع مالیگاؤں کی سرزمین میں ہو رہا ہے. 1 تاریخ کو مارچ کی عورتوں کے اجتماع ہوگا اور 2 تاریخ کو مردوں کے اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بہت دور نہیں آپ سے مالیگاؤں آپ تشریف لا سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ گاڑیوں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اللہ کی راہ میں نکلے سفر کریں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ابھی آپ بیٹھے رہے بزرگ مفتی درست صاحب اللہ اتنی عمر کے بعد اور اتنی کمزوریوں کے بعد بھی آپ بیٹھے رہیے. پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے. بہت نماز چاہیے تھا. حضور سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے نصیحت آمیز کلمات سے ہم سب کو نوازیں اور انشاءاللہ علماء جو تشریف لائے ہمارے ان کی دعوت کا بھی اہتمام ہے. بازو میں انشاءاللہ یہ سب لوگ جو ہے فارغ ہو کے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز پروگرام کے بعد ہوگی انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ 11-12 کا جو اعلان کیا گیا ہے اس اعلان کا آپ خیال رکھیں. اور یہ پروگرام آج کا جو پروگرام ہے عوام کا بھی کھانے کا انتظام ہے. عوام بھی کھانا کھا کر جائے. آج کا جو پروگرام جو سنٹک کے پلاٹ کے اور اس علاقے کے ام کلثوم مسجد کے اطراف کے رہنے والے اور اس کے آزو بازو کے ہمارے نوجوانوں نے یہ پروگرام رکھا. اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے تمام ان نوجوانوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور حضور سے گزارش ہے کہ نصیحت میں بیٹھ کا استقبال نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت علیہ السلام مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ. زندہ باد. میرے عزیز نوجوان ساتھی بزرگوں دوستوں جا رہے کہ مولانا وہ صبح میں گیا نہیں وہ صبح میں گیا نہیں. ابھی آپ نے اصلاحی تقریر بڑے انداز میں سنی. اصلاح بھی کرنے کی ضرورت ہے. اصلاح کرے گا کہ نہیں؟ نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ مسجد میں جائے گا کہ نہیں؟ جو بڈھا ہے داڑھی رکھے گا کہ نہیں؟ جو 40 سال کے اوپر ہو گئے صفا کٹ اب تو رکھو داڑھی. کتنے ایسے ہیں جو بڈھے ہیں وہ اٹھاؤ بلاٹ ایک بھی نہیں ہے. داڑھی رکھو. داڑھی نبی کی سنت ہے. تقریر کا موقع تو نہیں ہے لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنی. پیسے ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ پیسے ہے کہ نہیں اللہ رسول کے نام پر لینے کے لیے؟ یہ ام کلثوم مدرسہ ہمارے سنی بھائی عرفان بھائی ان کے ساتھی محلے والے ام کلثوم کا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں. آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں. آپ دو گے کیا نہیں؟ جو ام کلثوم کے ذمہ دار لوگ ہیں کھڑے ہو جاؤ بیچ میں. کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ جو نمائندے ہیں کھڑے ہو جاؤ.
पुखी जो अल्लाह रसूल के नाम पर देगा उसकी झोली खाली नहीं रहेगी। लेते जा जल्दी, जो जहाँ लाके देगा ज्यादा फायदे में रहेगा। 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, उठ तो सही। तो 200 रुपए वाला है कि नहीं? जल्दी आओ। ये 500 रुपए सैयद साहब ने दिए। अरे तकरीर करने वाला सैयद आदमी वो दे रहा है तो तुम तो दे दो। ये 500 रुपए डाले बन। अल्लाह ताला हमारे सैयद साहब की उम्र में भरपूर बरकत अता फरमाए और इनकी जुबान में फैज़ अता फरमाए और जितने उलमाए अहले सुन्नत हैं सबकी जुबानों में फैज़ अता फरमाए। मेरी माँ बहनों से भी अर्ज करूंगा कि तुम भी चंदा देते चले जाओ। जो देगी वो भले रहेगी, सुकून के साथ रहेगी, घर बार में बरकतें रहेगी। ये हाजी सब हाजी है कि नहीं है क्या मत? अगर ये हाजी को है पक्का बन जाएगा। 100 रुपए इन्हें न दिए, अल्लाह ताला 100 के बदले में 1000 अता फरमाए। ये 50 आपने दिए, मौलाना ने दिए, मौलाना चंदा दे रहे हैं। मौजन साहब ने दी, मौजन साहब ने। मौजन साहब ने दिए, माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी लेके चले जाओ, भागना मत, सलाम पड़ा जाए। लेके चला जल्दी जल्दी, दिया क्या नहीं? अरे अंदर चला जल्दी जल्दी। अरे उठ के काय को खड़े हो रहे हो? बैठना नीचे, नीचे बैठ।